So selain itu juga, macam tadi kita bincang, selain daripada friction coefficient, kita juga ada Nusselt number, heat transfer coefficient. So heat transfer coefficient secara asasnya diberikan oleh, kita tulis dulu, Nusselt number adalah HLC divided by K. So untuk kita mengenal pasti heat transfer coefficient, yang paling penting kita kena kenal pasti nilai Nusselt number. So Nusselt number juga ada average value dan juga ada local value. Nusselt number local, untuk lamina diberikan oleh 0.332 Reynolds number, local power to half, Prandtl number power to 1/3. Yang ini untuk local Nusselt number. Bermaksud untuk kita kenal pasti nilai H, di mana H diberikan oleh Nusselt number darab dengan K divided by LC. So Nusselt number ni kita boleh guna Nusselt number yang ni. Maksudnya kalau kita nak HX, local heat transfer coefficient, kita pun pakai NUX. So kalau kita nak overall heat transfer coefficient ataupun average heat transfer coefficient, so kita akan pakai average Nusselt number. So average Nusselt number, kalau ikut persamaan sebelum ni, dia masih lagi sama, iaitu 1/L kameran kosong kepada L local Nusselt number terhadap dx. So masih sama. Dan untuk flat flow over a flat plate, bagi kes laminar flow, Nusselt number average akan diberikan oleh NU bersamaan dengan 0.664 Reynolds number power to half, Prandtl number power to 1/3. So nilai Nusselt number ini adalah average Nusselt number. Average Nusselt number. So average Nusselt number kita guna untuk cari average heat transfer coefficient, dan average heat transfer coefficient inilah yang kita guna dalam formulation Q convection bersama dengan HA delta T. Yang kita guna tadi adalah yang ini. So always go for average value untuk mengenal pasti heat transfer rate daripada satu-satu sistem yang kita sedang analyse. So basically inilah formulation yang ada. So kita cuba recap balik. Untuk laminar flow, kita tahu macam mana nak cari boundary layer thickness, hydrodynamic boundary layer thickness, guna formulation ni. Untuk local, untuk overall, kita just masukkan nilai X dengan nilai L. Yang ni adalah local friction coefficient, dan ini adalah average friction coefficient. So nilai average ni digunakan untuk mengenal pasti drag force. Dan manakala kita juga ada dekat sini local Nusselt number. Ini adalah untuk mengenal pasti local Nusselt number. Dan kita juga ada di sini average Nusselt number. So average Nusselt number ini adalah Nusselt number yang digunakan untuk kita mengenal pasti nilai H, yang kemudiannya akan digunakan untuk mengenal pasti nilai Q, heat transfer rate, dalam kes heat convection kita. So next kita ada juga seterusnya kes turbulent flow only. Yang tadi adalah laminar flow only. So ini adalah turbulent flow only. So sama juga, turbulent flow pun kita akan boleh cari benda yang sama ataupun variable yang sama, parameter yang sama seperti mana laminar flow.
Okay, iaitu yang pertama kita boleh cari hydrodynamic boundary layer thickness. So dalam kes ini hydrodynamic boundary layer thickness bagi turbulent flow diberikan oleh 0.38x. Okay, x adalah jarak daripada leading edge, okay, divided by local Reynolds number power to 1/5. Okay, so ini local boundary layer thickness. So macam tadi juga, kalau you nak overall boundary layer, maknanya boundary layer thickness di hujung plate, sekiranya dia adalah turbulent flow only, so you just kena masukkan DHL iaitu 0.38L panjang plate tersebut, kemudian dibahagikan dengan REL iaitu Reynolds number pada L. Okey. Okey, kemudian kita juga boleh kenal pasti CFX, okey, local friction coefficient. Okey, untuk turbulent flow only diberikan oleh terbalik. Betul. Sorry. Okey, diberikan oleh, maafkan saya, 0.059. Okey, divided by Reynolds number, okey, local power to 1/5. So ini adalah untuk local friction coefficient. Kemudian kita juga boleh mengenal pasti average friction coefficient. Okey, ni adalah friction coefficient yang akan digunakan dalam mengenal pasti drag coefficient. So sekiranya kita ada flow over a flat plate dan flow tadi adalah turbulent sepenuhnya, kita kenal pasti nilai CF ni, average friction coefficient, untuk kita guna dalam formulation setengah rho AV square didarabkan dengan CF. Di mana CF untuk turbulent flow diberikan oleh 0.074 divided by Reynolds number L iaitu overall Reynolds number power to 1/5. So formulation ni kita guna untuk kenal pasti nilai CF yang digunakan untuk mengenal pasti drag coefficient. Okey, selain tu seperti mana dalam laminar flow, kita juga ada local Nusselt number. Local Nusselt number diberikan oleh 0.0296 Reynolds number power to local Reynolds number power to 0.8 Prandtl number 1/3. Okey. Dan kita nak guna local Nusselt number, kita boleh guna untuk kenal pasti local heat transfer coefficient, di mana local heat transfer coefficient diberikan oleh Nusselt number, local Nusselt number didarab dengan K divided by LC. Okay. Dan kita juga ada average Nusselt number diberikan oleh average Nusselt number diberikan oleh untuk turbulent flow 0.037. Reynolds number overall power to 0.8 Prandtl number 1/3. So average Nusselt number akan digunakan untuk mengenal pasti average heat transfer coefficient, di mana diberikan average Nusselt number times K divided by LC. Saya sorry kat sini, ni bukan LC, ini adalah X. Iaitu jarak daripada leading edge. Kalau dalam kes ni adalah LC, iaitu jarak keseluruhan plate. So boleh very similar to the previous one. So kalau kita nak kenal pasti average ataupun local boundary layer thickness untuk hydrodynamic, kita pakai formulation yang ni. Dan kalau kita nak tahu
bond relatedness at the end of the plate, kita pakai formulation yang ni, iaitu masukkan nilai L dan gunakan Reynolds number pada X equals to L. Dan seterusnya, kalau kita nak cari local friction coefficient, kita pakai formulation ni. Okay, kemudian kalau kita nak cari average friction coefficient, kita guna formulation ni, di mana CF ni akan digunakan dalam formulation untuk mengenal pasti drag coefficient. Okay, seterusnya kalau kita nak kenal pasti local Nusselt number, so kita akan guna formulation ni dan kita boleh cari local heat transfer coefficient dengan formulation yang ni. Dan kemudian kita boleh juga cari average Nusselt number guna formulation yang ni, dan kemudian kita boleh cari average heat transfer coefficient dengan formulation yang ni, yang seterusnya akan digunakan dalam mengenal pasti Q convection, iaitu nilai HA delta T. Dan nilai H ini adalah merujuk kepada average heat transfer coefficient. Okay, yang ini jangan confuse, jangan tersilap ambil local heat transfer coefficient. Okay, always using average heat transfer coefficient.